What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, Kia Sorento. Lipat nga natin yung cambio. 1 and 2 complete. 1, 2. Okay. Apak preno. Okay. Ayaw niya ma-scan diretso. Cancel natin. Onboard. Tingnan natin sa onboard kung anong sira. Naka-check engine. May fault code isa. Read DTC. Fault code. Ayun. Throttle actuator A control system. Force limited. So Kia Sorento 2010 sir na. 2010 automatic transmission, gasoline engine. Ang fault code niya ay P2110. Throttle actuator A control system, force limited RPM. Pwedeng pwedeng throttle body madumi, pwedeng wirings, pwedeng sensor, pwedeng computer box. So 4, kailangan i-trace to. Sir, picturean niyo to. Ayan, may fault code siya. Diagnose Asia. Auto-detect natin yung sasakyan. Ayaw pumasok. Dito ka track. So manual natin. Kia Sorento 2010, area Europe. Engine 2.4. Dual overhead to. Next. Labas na, ang daming fault code. 11. Airbag, engine. Tatlo sa engine mga sir. Pero sa onboard, ang reading natin isa lang. Throttle, force idle. So baka may problema pa to sa cambio. Kasi sabi ng may-ari, parang 30 lang daw takbo niya. Yan. Madami siyang fault code. May tatlo. Fault code. Sensor reference voltage A, circuit low, lamp mode, force idle, brake switch, AB correlation. Ayan, madami yan. Punta tayo doon sa iba. Ano pang meron? Ito, force idle. So throttle, airbag. Ayan. So wag muna natin i-clear yan. Paandar tayo. Andar. Ay, mandar. Start. Tayo mandar. On. May problema pa rin. May problema din sa preno to. Mandar. Isa pa. On. Start. Todo apak. Wala. Ayaw mandar, sir? Oo. Ano, boss? Patayin mo muna. Yan. Tapos, isang push, tapos sabay hold. Isang push, isang hold, 10 seconds. 10 seconds. Wait lang. Okay. Kaya pala may fault code yung preno. Ibig sabihin ito, pagka ganon, kailangan mo nang palitan yon, yung sensor. Yung sa brake? Oo, brake switch. Kasi naka-bypass ng ayaw gumalaw. Ito napansin ko na ayaw gumalaw. Ayaw pumalo yung preno. Dapat tutunog to, tok-tok pag inapakan to. Yun nga Yun napansin ko. Yung una kasi, kagay niya na yun. Paano? Pero minsan nag-ano siya, naandar. Paano nalipat to, sir? Ha? Pag hindi na kasi gumana, hindi to lumilipat. Ito. Yun, naka-check engine na. Revolution natin. 2.5 RPM. Isa pa. Wala na. Hanggang 2.5 lang. Cambio natin reverse. Balik. Okay. Live data muna. No. So, ayaw nyo na magalit. Hanggang 2.5 lang. Wala na.
Hanggang 2.5 line kahit anong diin. Live data. Data list. Yan, tingnan natin dito mga sir. Sa automatic to transmission. Naka-off lahat. Apak, so wala na. Brake switch hindi gumagana. Yan. Nag-apak tayo ng brake switch pero hindi siya gumana, hindi nag-active. Ayun, gumana na siya. Ayan. Intermittent. Kailangan palitan yan. Subject natin palitan. Naka-off lahat dito. Yan, naka-off. Throttle. Gumana. Dito sa taas. Torque. Ito yung mahalaga to. Yan. Yan, okay. Gumana naman. Input sensor. Ayan, gumana. Okay. Tapos, focus tayo sa throttle body. Off. Tanggal natin yung cover niya mga sir. Yan. So tinignan natin yung throttle body sa loob. Yan, nilinis natin kasi napakadumi. Yan sa ilalim. So okay na siya, malinis. Tapos inisa-isa natin yung mga wirings lahat. Okay. Tapos binuksan din natin yung yung box niya. Okay na to mga sir. Yeah mga sir, after natin ma-check yung mga wirings doon, on natin. Yan, gumana yung AC. Off. Yan. So naka-check engine pa rin. Yung throttle body malinis na. Tapos yung wirings tinignan natin. Yan. Okay, back. Andiyan pa rin yung fault code. Apakan natin ang preno. Ano? So ganun pa rin. Start natin to. Umaandar siya. Umandar. Gumana siya. Off. On. Kasi kanina ay gumana. Naka-on. Pakan natin kung puputok dito. Wala. Subukan natin paandarin. Kung aandar. Yan. Diretso andar. Push button. Intermittent siya. Papalitan nga. On. Start. Ten seconds talaga pindot tayo dito. No. On. Start. Ayun. Ay. Nakaapak din. One. Yun. Ay nako. Saka siya andar. 10 seconds. Yun. Mandar na. Ba't gano'n, no? Delay na din. Hindi gumagana yung yung switch ng preno. Kaya doon na sa bypass dito. Rev. Yun. Gumaana na siya. Isa pa. 4,000. So, test drive. Bumalik na yung reverse. Neutral. Drive. 1, 2, 1. Reverse. Park. So test drive to. Test drive. Clear natin muna. Fault code. On. Clear natin yung fault code. Tapos pa test drive tayo. Clear. Ayan. Clear fault code. Clear fault, tapos test drive. Airbag yan. Airbag daw, nakailaw talaga daw siya. Yun. Okay, wala nang fault code. Airbag na lang. Back. So, clock spring yan. Off. So, pa-test drive natin kay sir. Ay, ano pala? Mga 12, 13? Test drive. Ganyan. Ilan? Mga 15. Pag highway. Pagka dito, sa City 10.
drive. So pumasok na lahat na. Pumasok na lahat ng cambio. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So